ଏ ସରକାର ପାରୁନି ଖାଲି ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ନୁହଁ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଟା ଅପାରଗ ସରକାର 80 82 ମସିହା ବଢିଆ ବନ୍ୟା ତାକୁ ଜାନି ପଡିନା ନେତୃତ୍ୱରେ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲୁ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଦେଇପାରିଲ ତମେ ସିଝା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିଲନି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିଲନି ଏ ସରକାର ପାରୁନି ଲଜ୍ଜା ଖାଲି ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ଲଜ୍ଜା पूरा रिलीफ मैनेजमेंट रे बन्यारे ये सरकार विफल निंदित लोक हत्या गो खाद्य दे पारलनी मेडिसिन पहुंचाई पारलनी आ तमे पब्लिसिटी कौन मनु मन करुच से सीट की दखल करथले एथर गला बिहार रे 30 वर्ष होला दखल कर रखी थे विचारित निज गोड़े निजे ठिया है एबे गोरु को एवं घास फस आनी खुआवा आरंभ कले निजे गंडे भात रोषे कर दरदाम हाई बढ़ुची बेकार समस्या इे आईन श्रृंखला विफल लोके जानी सारे नरेंद्र मोदी सरकार जो पदयात्रा पूरा काश्मीर कन्याकुमारी मणिपुर बॉम्बे लोकों साथ मिसिबा नारी निर्यातना ये सरकार पारुनी खाली ड्रामा कर शो कर विफल सरकार तेणु कमिंग इलेक्शन में मध्य प्रदेश देखई देले जे राष्ट्रीय सभापति सीट रे 40 वर्ष से सीट खाद्य दे पारलनी मेडिसिन